po sila ha. Mga gwapong tendero diri mo nila kuhan mga baligya. Sa mahilig kong mga kuhan. Aesthetic din na ng mga glasses. Mga bracelets. Aesthetic ng mga glasses o kaning ilahang uso karon na pato-pato. And mga bags. Located rami diri sa capital. Sa entrance jud. Hi, mas vlog, ma'am. Yari, pila rin followers tayo? Gamay pa akong followers sa kanay, sa YouTube, sa TikTok no daghan. Mga pure nila na pearls. 1K ni siya. 50 100 to 200. Tag 35 lang yung customized na bracelet. May sila earrings na tag 20, tag 50, tag 50, tag 50. Tapos ilang kalo na tag 20, tag 200. 35. Hi, good afternoon, ma'am. Hi, good afternoon. You're so beautiful. Here, how are you? Only 35. Handmade. With the son of the owner of this store. Okay, just watch. They also have pure pearl. Fresh water from Palawan. We have also a lucky charm there, bracelet and good health. And they have earrings for Kamulan Festival. Here, side. 75 to 120. What is your nationality, ma'am? American. And how old are you, ma'am? I'm 19. 19. Your sister? Best No, just friends. friend? Oh, what yeah. is your nationality, ma'am? You're just the same. How old are you, ma'am? I'm 29. Yeah, wow, that's good. You're not look 35. You look young. Thank you. Bang, the price tag bang. 100 only. Wow. They have 100 to 150. And their Kamulan earrings is 75 to 120. They have 120 and 150. Beautiful. They have also their page in Facebook. They're in outside. Hey, thank you. Jamaica Pearl Souvenir. $100 to $200. It's pure, mom. Yeah, they're beautiful. They have also necklace here. 500 to 1K. Pure. Here in Bukidnon, beautiful means magandang dilag. Oh, wow. O dalagang Pilipina. And the meaning of Bukidnon of welcome here is maayad ha paguma. We have 7 tribes here in Bukidnon. Shout out tayo sa ang kapan sa Dora Guapo. Itlog Boys day.
Nice siya. Pwede siya pang girl, pwede siya pang boy. Ano na yung last niya? Kano? Fun. Pajus? Ako naman ate. Di naman matanggal si Kuya mo. Yes, ma'am. Ngayong hapon. Sulod lang mo, ma'am, pili. Natay mga pure na kuhan. Pearl, fresh water, gikan sa Palawan. Kani, sir? Tag 100 na, sir. Kay duha ang yung kuhan, sir. Button. Sulod lang mo, sir. Pili-pili. Tapos sila yung kuhan, pure na pearls. Fresh water, gikan sa Palawan. Kilayin nyo ha, ma'am. Sara. Isa. Dili na siya ikuan, si plak. I-wear ninyo siya. Ay, palihog na lang ko mamo saan. Ang pwede siya sulod pa dyan sa cellophane or dili na. Di na ay Suot lang. Oo. Ay ito ko ano napay. Wala na. Ano siya? Iusa lang inyo ang kuan, ma'am. Hmm. What's up, mga ka-targets? Hi, mga kateray. Bibo na kayang Capitol karon. Mag-amol-amol na ta, mag-amol-amol. So mga katerian, palit na mo diri sa ilang lomi nilang kuya, lami kayo. Barato pa dyan. Butay street foods din sa capital. Dili, vlog. Dili po silang boot. Sa Muslim po na sign. Yes. Mga accessories, ma'am, bisag unsa. Tapos sila pure na pearl, fresh water kaya sa Palawan, handmade. Lang mga kamulan accessories aritis kay 75 to 120. Sobra kay matingala, matingala magdarag ka tiro. Dito magugus. Sa mga katerians, shout out ko sa tanang laag karon sa capital. Visit na mo sa among store sa Jamaica Pearl Souvenir Shop.
Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Pili lang, ma'am. May mga accessories sa Kamula, ma'am. 75 to 500. Tapos tayo mga pure na pearl, fresh water gikan sa Palawan. Pili lang mo, ma'am. Tag 35 ra ni, ma'am. Handmade ni. Himo sa anak sa akong amo. Palit naman din ni guys na juice.